Kita maglangi ang mga tigpaminaw. Tugam ang report din sa tuwa doon ni lalaki na ngawat og helmet na sikop. Palahis at nagkaroon nagkainit na. Ato sa i-check si Kapusong Decimi Padilla. Kapusong Decimi Padilla, Des. Pasok na. Good morning. Gida na karon sa Mabolo Police Station for Cebu City Police Office ang kaning 48 anyos nga lalaki nga taga Barangay Sawa nga Calero human nga gidakop ni siya kay nangawat og helmet nga diha sa parking area sa may Cebu Business Park alauna sa kadlaw na kaganiha Super Lloyd. Kunya ato ning naistorya ang kaning suspect may tungod sa maong nga itabo matod pa niya yang gipasabot nga ang helmet nga iyang gikuha gingong natagak ra matod pa sa motor. Mao na nga ang sayop lang kuno matod niya nga sa iyahang pagpunit o anya giuli apan iyahang gibitbit. Mao na nga nakitaan sa ning panang ganing mga gwardiya sa mao nga lugar nakitaan mo guni ang kaning suspect sa CCTV nga kadwa kay gayon nga gasige og balik-balik og agi nya way bitbit pat sa bahiyan ng paggawa sa area dito na nila nakita nga gadala naman ni siya og helmet. Mao na nga pasabot sa suspect nga ang duha man ni kabuk helmet Super Lloyd ang isa matod niya sa iyang amigo kay just in case daw nga ma-okay na yan kay mong gipangutan ang anong dala-dala kag helmet nga wa man kay motor kasi nga nasa yung motor pero yung motor naa dito sa karkar kay gipayo kuno niya kay natumba pero gadala-dala sa helmet kay para in kaso kuno og okay na yung motor aw nara sa helmet dayon unya kaning isa ka helmet iya kuno untang ibaligya og 400 pesos kay iyang ibayad sa iyang abangan sa balay nga libo kapin ang abang unya pero yan ning ang Super Lloyd nga nagbisyo siya unya ang last niya nga gamit pag adto pang adlaw nga Sabado pero matod pa niya nga kung nahalin pa ning helmet niyang gikuha wa pa siya nasakti diretso gyud sa abang ang bayad ani og dili sa bisyo niya na siren sab nga nadakpan na ni siya before unya karon ning mga tungura gipaabot na lang ang complainant aron nga mapasakaan ni siya og kaso Super Lloyd niya gawas ana nakawan sa siya og armas pero kaning armas mahog sa kanang sa pelet pa kanang gamiton og kanang balahan og pelet kanang pellet gun kana Super Lloyd. Nya to ning ipakutan ang dala-dala kag armas sir. Ana siya nga gihatag kuno sa iyang amigo niya ni balibad na ganito siya nga di niya dadon pero gipugos kuno siya sa iyang amigo nga dadon ang armas. Moto wasi nahimo ihang gidala pero ya matod pa niya wa kuno say plano nga manulis sa Super Lloyd. O ba? Yahap mo na. Mo na ato ang gikan kay ang atong ang armas atong gihikap ba umurag gisag tinuod. Bugat. Mana gamiton diri pag inuntas to mga kaubanan sa Kapuson Des, no? Uban pa mga gwardiya gamiton na pag pusis sa mga iring. Oo, mga iring. Kana ato gining gipangutana unsa man siya basin og nakay plano nga manulis kay gidala pa kag helmet niya pa kay armas. So nya kadlawon pag yun san siya nga wa kuno say plano nga manulis kay ipadarad kuno na sa iyang amigo niya kanang helmet lagi iyara kunong napunitan ato gining gipatugan among ginan nga sulti na lang sa tinuod sir nganong gadala-dala nganong imo nang gikuha ang helmet mat ang kuan gud sa gyud ni barugan nga napunitan ra gid kuno niya Super Lloyd. Mo basta sige. Aligri. Mo na wala lang sad. Initial nga background des unsa man nani say kaso pagpanulis? Wala siguro sa pagpanulis matod pa niya pero ato nang i-check ron sa police batayang giangko niya nadakpan na daw niya siya before sa area sa Sawang Calero Police Station 6 Super Lloyd kani kunong isda nga nang hilabot siya. Okay. Mao na iyang gitugan pero ato ni pautan sa nanulis na ka before wala kuno ni siya nanulis pero kana ato i-verify sa ato ang kapulisan Super Lloyd. Katapusan des usaban ato mga pulis karon na naka-heightened red alert o naka-heightened alert no? Sa posibleng doon yung mga rally nga paghimuon. Now, why mga report nga mga nagtapog-tapog des kapag kagabi? Actually, na ay mga information nga gihatag ko na itong mga kauban sa kabanan sa mga progresibong pundok naman sila mga kalihukan sa pundok. But karon, ngarong mga oras, patay nakita nga mga activity but karong alas 11, nani sila pa nagtapok nga paghimuon na Super Lloyd. O sa man ni, pro Duterte, pro Marcos yung grupo ha? Akado na yung mga nalipay sa pagkasikop ni kanhi Presidente Ferdinand Marcos Super Lloyd. Okay, salamat kayo. Muna itong balita nga nahipo, suban si Super Pedro Fantonia lang yung Super Decimate Padilla sa Jamay Super Radio DYWS, dapat totoo.